वेलकम बैक वंस अगेन। और कल अल जजीरा पर मैं देख रही थी कि 3 साल हो गए हैं फलस्तीन से कोई भी हज के लिए नहीं जा सका है। गो के उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन क्योंकि बॉर्डर क्लोज्ड है और अलाउ नहीं करते वहां से गुजरने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। अब आप सोचें, जब बॉर्डर क्लोज है तो फिर न खाने की आमदरफ्त हो रही है, ना कहीं आना जाना हो रहा है, तो इमदादी सरगर्मियां पहुंचाई कैसे जाएं। फिर रास्ता अपनाया जाता है समंदर का, और समर फ्लोटेला आपको पता है कि ये वो शिप है, ये वो जहाज है जो बाकायदा समाजी कारकुनों पर, एक्टिविस्ट पर, और जिन लोगों के दिल में हमदर्दी और जज्बा है फलस्तीनियों के लिए, चाहे उनका मुल्क मजहब कोई भी हो, वो इसमें सवार होते हैं और बाकायदा अपने अपने तौर पर ग़िज़ाई ज़रूरियात की चीज़ें और दीगर ज़रूरियात की चीज़ें लेकर जाने की कोशिश करते हैं। तो गजा के लिए रवाना होने वाला इमदादी बहरी काफिला फ्लोटिला के सैकड़ों गैर मुल्की समाजी कारकुन और इंसानी हुकूक के रजाकार तुर्की से अपने अपने मुल्क पहुंच गए। लेकिन इससे पहले जो हुआ है वो बहुत बड़ी स्टोरी है। पाकिस्तान के मारूफ समाजी कारकुन साद एदी भी इन्हीं लोगों में शामिल थे, और फ्लोटिला का मकसद समुद्री रास्ते से, जैसे कि मैंने बताया, गजा तक इमदाद पहुंचाना है। इसराइली नाकाबंदी को चैलेंज करना था। जाहिर जिस तरीके से उन्होंने वहां पर जिंदगी को तंग किया हुआ है फलस्तीनियों पर, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका समेत मुख्तलिफ खित्तों से कारकुन शरीक थे, जिन्हें रोक लिया गया, बदसलूकी की गई, तशद्दुद किया गया, रेप के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिस पर कई ममालिक की तरफ से रद्द अमल भी सामने आया है। अच्छा, और ये पहला ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला नहीं है। मुतादिद बार इससे पहले भी जब गजा एड पहुंचाने के लिए स्मूथ फ्लोटिला निकला है काफिले के साथ, उसको इंटरसेप्ट किया गया इसराइली जहाजों की जानिब से, और ऐसे ही हुआ। फिर अमले को और कारकुनों को, रजाकारों को हब्से बेजा में रखा गया, उन पर तशद्दुद किया गया। अब खैरियत से और अल्लाह का शुक्र है कि सारे कारकुन अपने अपने मुल्क वापस आ गए हैं तुर्की से। इसराइली सफीरों को तलब किया गया तमाम मुल्कों में जहां जहां के वो लोग कारकुन मौजूद थे ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर, और तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया और वजाहत और मुआफ़ी का मुतालबा किया गया। मारूफ समाजी रुकन साद ईदी, वो भी अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए जाने वाले इमदादी काफिले में शरीक थे। चलें तो हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और गुज़िश्ता रोज वो तुर्की से पाकिस्तान पहुंचे हैं। थैंक यू सो मच साद हमें ज्वाइन करने के लिए, और हम आपके इस इकदाम को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। जिस तरह के हालात और वाकयात का मुश्ताक साहब को भी सामना करना पड़ा, उसके बाद आपने हिम्मत दिखाई। सबसे पहले तो ये बताइएगा, इसराइली फौजियों ने जब काफिला रोका और हिरासत में लिया, तो क्या उनकी जानिब से रवैया था, क्या सलूक किया गया? मैडम जी, वो रवैया था जो इंसान जानवरों के साथ भी नहीं करते होते। इन्होंने हमें डिटेन किया, इंटरसेप्ट किया इंटरनेशनल वाटर्स में, जबकि हम 270 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर थे डेजर्ट में, और इंटरनेशनल वाटर्स में इलीगली किडनैप किया इन्होंने हमें। और डे 1 से 4 दिन तक रखा इन्होंने हमें, 4 दिन, और डे 1 से इन्होंने जो टॉर्चर किया है वो चौथे दिन तक खत्म नहीं, जब तक हम जहाज नहीं गए। और वो बहुत ही खौफनाक मंजर था। मेरे ख्याल से हमने बर्दाश्त किया, लेकिन सिर्फ 4 दिन। गजा की आवाम जो है वो पिछले 80 सालों से बर्दाश्त कर रही है। मुझे नहीं समझ आता ये लोग इस तरह का रवैया क्यों रखते हैं। और हमारा एक मिशन जो था वो नॉन वायलेंट पीसफुल ह्यूमैनिटेरियन एड का मिशन था। हमारे पास हमें कोई डिफेंड नहीं करना था, हमें लड़ना नहीं था इनसे जाके। हमने सिर्फ और सिर्फ इनके ब्लॉकेट को खत्म करके पीसफुल तरीके से, हमारी कश्तियों पर सफेद झंडे भी लगे हुए, पीसफुल तरीके से हमने सिर्फ और सिर्फ एड को गजा पहुंचा। इसके बावजूद उन्होंने जो रवैया किया, जो कि आप दहशतगर्द किया, आप इंसानों के साथ, आप जानवरों के साथ भी नहीं कर सकते इस तरह का रवैया अपनाते। जिस तरह का रवैया जो है ये हमारे साथ अपनाते थे जेल के अंदर, प्रिजन शिप के अंदर। तो हमारी दूसरी बोट इंटरसेप्ट हुई थी आपके साथ, और इस ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पे और कितने ममालिक के कारकुन शामिल थे? 45 से ज्यादा ममालिक के कारकुन शामिल थे। टोटल जो गिरफ्तार हुए वो 428 अफराद थे जो गिरफ्तार हुए, और तकरीबन 50-52 के करीब जो है वो बोट थी हमारे काफिले में। और लेकिन इन्होंने किसी को नहीं पकड़ा, इन्होंने कुछ नहीं देखा। हाँ, ये लोग यूरोपियन और जो यूनाइटेड स्टेट्स के लोग थे उन पे कम टॉर्चर करते थे, लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करते हैं उनको भी नहीं बख्शा, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। ज्यादातर ये लोग मुसलमानों को टारगेट बनाते थे। टर्किश, ट्यूनिस, पाकिस्तानी में अकेला था। मुझे भी टारगेट बनाया, टॉर्चर किया है इन्होंने। मेरी कमर पे अभी भी निशान, घुटने पे निशान, हाथ
ہاتھ میرا ابھی بھی نام، ہاتھ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تو ساتھ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے، دنیا بھر میں احتجاج ہوا، یورپین کنٹریز میں جہاں جہاں اسرائیلی سفیر ہیں انہیں بلا کر احتجاج کیا گیا، اور ظاہر ہے جب آپ گئے ہوں گے تو آپ کو پہلے سے خطرات کا بھی اندازہ ہوگا، لیکن انٹرنیشنل جو لا ہے وہ تو کچھ اور کہتا ہے. اس طرح ظاہر ہے تشدد کرنا، اور پھر اگر آپ کسی گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہو تو یہ تو کرائم کی صورت ہے. تو اس پر باقی جو آپ کے ساتھ لوگ تھے، جو ساتھی تھے، ان کا کیا موقف تھا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اس پورے مشن کو جو ہمیں انٹرسپٹ کیا گیا، اس کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ نیتن یاہو خود کر رہے تھے لیڈ. اور اگر آپ کا لیڈر ہی اتنا ظالم ہو اور اس طرح کی حرکتوں کو، اس طرح کے کرائمز کو پروموٹ کرے، تو اس طرح کی ریاستیں زیادہ نہیں چلتی. جو ہے اس طرح کی اپرائٹرس جو ریاستیں ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے اس دنیا کے اندر، اس دنیا کا حصہ نہیں ہونا چاہیے جو کہ اتنا ظلم کرتی ہے. اور آج نہیں، آج پورے یورپ کے اندر آواز اٹھتی ہے. ہمارے قافلے سے جانے سے یہ فائدہ ہوا کہ آج پورے یورپ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ کے اندر آوازیں اٹھی ہیں، اور آج نہیں کل ان کو یہ حرکتیں بند کرنی پڑیں گی، ورنہ اس اسٹیٹ کا وجود جو ہے وہ ختم ہوگا. اور ساتھ ہم نے دیکھا وہاں پر فلم ساز بھی تھے، وہاں پر غیر ملکی فارینر بھی تھے جو کہ ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے بھی بڑی ہاریبل سٹوریز وہاں سے شیئر کی ہیں. وہ کیا حیران تھے یہ سارے مناظر دیکھ کے. چلیں پاکستان کے ساتھ تو بڑی خاص محبت ہے نا اسرائیل کو، آپ کے ساتھ جو سلوک کیا، مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ، لیکن جو نان مسلم کے ساتھ رویہ تھا، کیا وہ اس پر حیران تھے یا آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا ڈفرینٹ رویہ تھا؟ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس قافلے میں زیادہ تر جو لوگ تھے، میجورٹی آف دا پیپل جو تھے نان مسلم تھے. اور اس میں سے کچھ کئی سارے اتنے بہت سارے نان مسلم ایسے بھی تھے جنہوں نے بھوک ہڑتال بھی کی ہوئی تھی 4 دن تک، جس میں ہم مسلمان بھی تھے، کچھ بہت سارے نان مسلم تھے جنہوں نے ہنگر اسٹرائک کی ہوئی تھی 4 دن تک. ہم نے صرف پانی پیا، کھانا نہیں. اور جو ہے انہوں نے جو ٹارچر کیا ہے یہ ہمیں سونے نہیں دیتے تھے. رات کو فلڈ کرتے تھے، نیل ڈاؤن کرا کے رکھتے تھے 4 یہ رات کو ہمیں دن میں 3 دفعہ جو ہے وہ جنریٹ مار دیتے تھے کہ جو ہے وہ خوف رات کا ماحول ہے. تو وائٹ فورس جو ہوتی ہے، پلاسٹک کی شیل لے کے آتے ہیں جوان، 15-20 آتے تھے اور پوائنٹ کرتے رکھتے تھے گن ہمیں جیسے کہ ہم کوئی ٹیررسٹ ہوں اور ہم جو ہے وہ کچھ غلط کرنے آئے ہوئے ہوں غزہ کے اندر یا اسرائیل کے اندر. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور رات سب سے خوفناک منظر جب ہوتا تھا، جب رات کا ٹائم ہوتا تھا اور کوئی انٹرسیپشن ہوتی تھی، تو یہ لوگ ہمارے ساتھیوں کو جو ہے وہ مارتے تھے کنٹینر کے اندر. ان کی جو آوازیں آتی تھی وہ بہت خوفناک تھی. وہ سن کے کوئی بھی جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں نکلتی. اور ہم کنڈیم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کی. اور یہ قافلہ جو ہے یہ کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ. اور آپ نے جیسے خود کہا کہ اس سے یہ ہوا کہ غزہ کے حالات دنیا تک پہنچے اور اب لوگ غزہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ، سعد ایدھی ہمارے ساتھ تھے.